Magkano sa atas? Yan sir, may budget lang sir. Yan. No? Sir, 1.5 kawat pa yan. Oh, sino? 1.5 po yan lahat. Ito sir, ano lang sir? Ayan sir. Magkano to? Ay, gusto niyo sir. Dito. Blue. Sir, tek. May budget lang sir. Dito, 500. Ito po pula. Ayan, 500. Dito ano lang po to. 400 lang po. Dito 500. Ito pa 500. Tapos ito, Ito po 1.5. 5. 1.5 lang po. 300 na lang. 300 na lang to. Ayan, 300 sir. Tayo pa yan, tayo. Ayos ah. Sir, post niya sir ha. Para Oo. Anong pangalan niyo? Angelo sir. Angelo. Ayan. Angelo TV. Ito, dito. Ang po. Ako nga coming. Oo, si Bernie. Bernie. Tapos, Richard. Third Gomez. Saan yan, boss? Sa YouTube? YouTube. Ito. Ano to? Dagger. Anong ano mo? Elmer Official. Albert? Elmer Yeah, Elmer. Official. Official. Thank you sir. Thank you. Kailan niya upload ka? Mamaya. Thank you. Mamaya, bukas may... Sir, Progression 4 kami sir. Oh. Albert Official? Dito po si Elmer. Yeah, Elmer. Oh. Elmer Official. Kamusta? Sir, may gusto kayo sir ha. No, ikaw mo to. Sa YouTube niya, search mo. Elmer Official. Ano mapanood mo na yan? Mamaya, bukas na ang upload yan. Bukas na makapanood yan. Bukas. Elmer. Elmer. Yan sir, Elmer. Oh. Isa lang L. Oh, isa lang. Yan sir. Yan, official. Official. Oh. Ano? Richard, no pa? Oo. One, two, three tayo dyan, pare. Pa. F yan, F. F. Yan. Dalawa. Tapos, A. Ay. Ayan. Yan. Yan. Yun. Yan. Salamat sir. Ito na. Ito. Oh. Yan, Nil. friend. Ito. Ito. Yan, yan, yan. Thank you very much sir. Yan. Iyan mo. I-subscribe Kami mo. sir, sa Progression 5 sir. Gaming. Ayan o. Yan. Subscribe. Subscribe sir, thank you very much sir. Thank you. Oh, Nakikita na ha. Sir, mic Okay na na. yun, no, mic. Oo, man. Tingnan natin sir. Scoring, Hindi ko lang. subscriber pa lang pala si Boss eh. Ganyan, bali. Kaya ba bumali? Hindi. Kaya. Ayan. Yung umpisa pa lang yan. Na kuryente ah. Ay. Kuryente? Isa pa. Hindi. Wala, kuryente no. Sakit. Sakit masarap, masakit masarap. Oo. Kailangan mo yun sir. Mamaya hapon eh. Mamaya gabi naka-upload ko. Thank you sir. Thank you. Pagka-therapy, kailangan mo ha. Ito, nag-therapy yan. Thank you sir. Apelo sir, apelo. Up. Yes. Okay, sabi mo ano.
Yan. Nabigat kan. Bakit ginagawa natin kalaban? Ito nga ni dalawa lang. Hop. Umabot. Apa na? Ha? Ako naman ka. Ha? Nag-vlog ka. Oo, vlogger ko. Ganda, ha? Ba't maganda ako dyan? Oh! Vlogger ako eh. Oh, Elmer Elmer Official. Hingi mo ako ng tulong dyan sa vlogger mo. Elmer. Oh. Boss, hindi akong tulong dyan sa vlogger. Oh, wala pa eh. Pagka mayroon. Oh. Lagi naman ako nandito. Pero nagbibigay ng tulong, ha? Pagka magbibigay tulong. Opera lang na mata, mura lang naman.